Hello guys, magandang tanghali sa inyo mga followers. Guys, nandito po ako sa aming lugar guys, dito sa Purok Tubod, Kapalong Double del Norte guys. Dito sa Purok Tubod ko, Kapalong Double del Norte guys, aking binibidyohan dito ang business ng galingan guys. Ngayon guys, ibindensyonan po nila ang ilang business ng galingan guys. Diya sa atong tawhanong kaalam kabatid atong i-enroll ang mga buhat sa kaalam sa tao na atong magbubuhat usa angay tarong kayo nga magmatag kita pagdaig sa Dios sa kasing-kasing na mapasalamat ko sa Diyos o sa sulit na suliya sa pagkanya Ginoo nga ang among pag-angko. Ibuhat mo ang tanang butang maayo, ganun kanamo aron among apilay. Itugod nga kami maalamong among masa gasa kinaiyahan. Kung gamit ni iti alang sa imong kalambuan, kung pagsumaya sa imong ngalan, mag-ampo kita. Ginoo nga ang among pag-angko. So walay pagpuas hatag kanamo. Ito po ang may-ari ng galingan guys. Ila po bindisyonan po ang ilang ang business ng galingan guys. Dito sa Purok Tubod ng Kapalong Double del Norte guys. Apan pinaagi sa paangayan mag-apo na. Ginoo nga ang among pag-angko. Nasayo ikaw, unsay mga ikahinango sa among kasinan. Ihatag ka na mo ang tao aron siya kanamo. Naayman, nagkagabo ka. Ginoo nga ang Imo kabubuton nga ang tanang magtawag kanimo na amahan. Itugod nga ang tanang nag-antos tungod sa diskriminasyon nga matabangan ang natong tanan sa pag-angkon sa katarungan ug kaangayan sa naiya sa pagtataw mag-angkon ta. Ginoo nga ang among pag-angko. Daigod ikaw, Diyos namo, kay ikaw angay kung takos sa pagday, imong insakpan ang among tawhanong liyo o sa lamuya aron sa pagkumpit sa imong mga binuhat o diha kanila imong ipadayag ang imong gaon ug kaayo tugod na ang tanan gamit niining kahimanan sa alam tulog sa kaluwagan sa ilang kinabuhi mula sa imong gaon diha sa imong binuhat ug sa kanunay matinumanon sa imong kabuhaton among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ngayon guys, natapos ng ilang misa, binidisyonan ang ilang business ng business na ilang galingan guys. Ito guys. Ayan guys, binidisyonan po ni ating nasa ating pari.
Ginoong Diyos magbubuhat sa kahayag tinubdan sa tanan. Sudong nga sa kaluoy ang iyong mga sugoon nga magamit nining kahimanan, kasangkapan sa paghatag o elektrisidad, automatic power. Itubot nga pinaagi sa makanunayong pagkangita kanimo kaliwala sa mga kaligit ning kalibutan. Amo unta ikaw nga makaplagan ang walay pagkapalay nga kahayag diin kami magpuyo o magsulok o nagpuri diha sa imong tingharian. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Dayon ikaw, o Ginoong Diyos namo kay ikaw angay ug takos sa tanang pagkay imong isangkapan ang among kaukanang liyo ug sa labutan aron ang hingpit sa imong mga kinuhat ug diha kanila imong gipadayag ang imong gahom kaayo. Ugot nga ang tanan gamit niining kahimanan sangkapan alang suwagan sa ilang kinabuhi mula sa imong gahom diha sa imong nabuhan ug sa kanunay magmatinumano sa imong kabubuton. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Nana mo ko i-record yung doktor sa TikTok. Hinaot nga ang Diyos ang tinubdan sa kayuhan magmaluluyon magmahina tagon kaninyo. Kahimutan kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw karon og hangtod sa kahanturan. Ug ang mapagdarong nga Diyos manalangin kanato sa ngalan sa mga Ngayon guys, natapos na po ang misa dito sa Bintinisyonan ang ilang business ng galingan dito sa Purok Tubod ng Kapalong Davao del Norte. Hi guys, maraming salamat sa inyo. Thanks for watching. Nasi Dodo yan.